আজকেই প্রকাশিত হয়েছে আইসিএসসি এবং আইএসসির রেজাল্ট। আমাদের সঙ্গে রয়েছে সৃজনী, পদবি ব্যবহার করে না, ফিউচার ফাউন্ডেশনের স্টুডেন্ট, রানীকুটিতে থাকে। ইংলিশ, ফিজিক্স, ম্যাথস, কেমিস্ট্রি চারটেতেই 100-100। কি করে হয়, কি করে? হয়তো হার্ড ওয়ার্ক, সারা বছর মানে সিরিয়াসলি পড়াশোনা করতে হয়। ওই 100 রেজাল্টটা আমিও ভাবতে পারিনি। আইসিএসসি দশম শ্রেণী ও আইএসসি দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলো আজ। আইসিএসসি দশমে পাশের হার 99.09% এবং আইএসসি দ্বাদশে পাশের হার 99.02%। আইসিএসসি ও আইএসসিতে ছাত্রদের থেকে এগিয়ে রয়েছে ছাত্রীরা। ICSE pass percentage is 99.09. Though it is slightly lower than that of last year, the pass percentage of grade 12 IS examination is 99.02, which is an all-time high. आईएससी हेरिटेज स्कूलेर देवांश गर्ग पेয়েছে 99.8%। देवांश ऐसा सोचा था कि 99.8% मिलेगा? ये मेरा स्टार्टिंग से एम था क्लास 11 से दैट आई वांटेड टू टॉप ऑल इंडिया। है स्कूल ने क्या बताया कि आप ऑल इंडिया टॉपर हो, ऐसा कुछ कहा है? अभी तक पता चला क्या? प्रिंसिपल मैम से बात हुई थी, मैम ने बोला था कि हो सकता है, दे आर नॉट येट श्योर, दे आर स्टिल फाइंडिंग आउट। इट वाज माय गोल सिंस ग्रेड 11 दैट आई वांटेड टू टॉप ऑल इंडिया, तो उस दैट डिटर्मिनेशन जस्ट केम फ्रॉम विद इन। मैं सेंट जेम्स में पढ़ता हूँ, मैं 99.8% आया आईसीएससी क्लास 10 में। सब्जेक्ट में क्या मिला है, सब मार्क्स बताइए। मुझे इंग्लिश लैंग्वेज और मैथ्स छोड़ के 100 मिला सब में। और इंग्लिश और मैथ्स इंग्लिश लैंग्वेज में 97 मिला और मैथ्स में 98 मिला। आज से थोड़ा थोड़ा पढ़ता गया और अपना एंजॉय भी करता गया, तो एंड में अपने आप ही रिजल्ट मिल गया। कभी शुरू किया। अब इंजीनियर में कौन से उसको जाओगे, स्ट्रीम में जाओगे? अभी मैंने उतना डिसाइड नहीं किया। আরে চাটা দে ভাই, আমার একটা চা দেন। কি হলো আমারটা? বাংলা পক্ষপাত চায় না, বাংলা খবর চায়। বাংলা খবর, বাংলার খবর। সত্য অন্তহীন, সত্যের খোঁজও তাই, সত্য সন্ধানে তাই আমরা অক্লান্ত, অকুতভয়। এবিপি আনন্দ নতুন ভাবনার প্রতীক, যা মনে মুক্ত, তথ্যে যুক্ত এবং যাবতীয় সীমানার বাঁধন থেকে মুক্ত। সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি, যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য বেড়াজাল, যা আটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে। একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ। সেই জগৎ গড়ার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।